Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat itu semuanya, salam sehat, salam kenal dengan channel YouTube Sujar Channel. Silahkan tekan jempolnya di sini dan subscribe di sini serta bunyikan loncengnya di sini supaya bisa mengikuti video lainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tukadisu akhbaruha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasduruna su'astatal liyura amalahum waman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasduruna su'astatal liyura amalahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasduruna su'astatal liyura ma'alahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasduruna su'astatal liyura amalahum waman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasduruna su'astatal liyura amalahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasduruna su'astatal liyura ma'alahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasduruna su'astatal liyura amalahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasduruna su'astatal liyura amalahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tuqaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasduru nasu astatal liyura amalahum waman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tuqaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasduru nasu ashtatal liyura amalahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tuqaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasduru nasu ashtatal liyura ma'alahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tuqaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasduru nasu ashtatal liyura amalahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tuqaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasduru nasu ashtatal liyura amalahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tuqaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasduru nasu ashtatal liyura ma'alahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tuqaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasduru nasu ashtatal liyura amalahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tuqaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasduru nasu ashtatal liyura amalahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha
wa qala insanu ma laha yaumaidin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka khalaha yaumaidin yasduru nasu astatal liyura ma'alahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka khalaha yauma idzin yasduru nasu astatal liyura amalahum waman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka khalaha yauma idzin yasduru nasu astatal liyura amalahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka khalaha yauma idzin yasduru nasu astatal liyura ma'alahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka khalaha yauma idzin yasduru nasu astatal liyura amalahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka khalaha yauma idzin yasduru nasu astatal liyura amalahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka khalaha yauma idzin yasduru nasu astatal liyura ma'alahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka khalaha yauma idzin yasduru nasu astatal liyura amalahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka khalaha yauma idzin yasduru nasu astatal liyura amalahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka khalaha
Yaumaidin yasduruna su'astatal liyura ma'alahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idin tukadisu akhbaruha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasduruna su'astatal liyura amalahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasduruna su'astatal liyura amalahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasduruna su'astatal liyura ma'alahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasduruna su'astatal liyura amalahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasduruna su'astatal liyura amalahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idin tukadisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasduruna su'astatal liyura ma'alahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim.